नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू एक खुली हकीकत है और जादू के ज़रिए क्या कुछ काम नहीं लिए जा सकते। अक्सर तौर पर लोग ये समझते हैं कि अव्वल तो जादू का इनकार करते हैं, जादू को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते, और बाज़ लोग ये होते हैं कि वो ये समझते हैं कि जादू के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंसान को बीमार किया जा सकता है। ये दोनों फरीक अपनी जगह पर गलत हैं। दर हकीकत जादू एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या क्या गलत काम उससे लिए जाते हैं। जादू के ज़रिए किसी के इंसान को फेरा भी जा सकता है, किसी के इंसान के अक्ल को, किसी इंसान के साथ मोहब्बत, किसी के साथ बोझ, किसी के साथ नफ़रत, किसी को रास्ता रोक देना, किसी जगह को सफ़र कर रहा है उसको रोकना, तरक्की रोकना, औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात को बांध देना, मर्दाना ताकत को, काफ़ी सारी इसके जादू की किस्में हैं और काफ़ी सारी किस्में हम अपलोड भी कर चुके हैं और काफ़ी सारी जादू की अक़साम के ऊपर हमारी सीरीज़ जारी है और आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस जादू के ही हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने आएंगी और उनके तोड़ और उनकी अलामात इलाज आपके सामने रखेंगे। उनमें से आज जो जादू आपके सामने रख रहे हैं, ये जादू है कि रिश्तों के दरमियान फूट डालना, घर के अफराद के दरमियान फूट डाल देना, या पूरे ख़ानदान के दरमियान जादू के ज़रिए फूट डाल देना। फूट डालना मतलब नफ़रत करवा देना, आपस के अंदर एक दूसरे का दुश्मन बना देना, एक दूसरे से नफ़रत करने वाला बना देना। हर किसी को अपनी पड़ी होती है, तो किसी इंसान को दूसरे इंसान की, चाहे वो भाई भाई क्यों नहीं है, मियाँ बीवी क्यों नहीं है, और उसके साथ साथ घर के साथ साथ ख़ानदान के होना, कितना करीबी रिश्ते होने के साथ साथ वो एक दूसरे की कोई फ़िक्र नहीं होती, बल्कि हसद, और ज़ाहिर जब फ़िक्र ख़त्म हो जाती है फिर हसद, फिर बोझ, फिर ये चीज़ें जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। तो ये जादू अक्सर तौर पर कराने वाली किरदार जो होते हैं औरतों के ही होते हैं। ये हसद का शिकार जल्दी हो जाती हैं और ये इंतहाई भयानक कदम उठा बैठती हैं, इनको पता ही नहीं होता। क्योंकि हमारे पास केसेस आते रहते हैं, बताती हैं औरतें कि हम गलती से आमिल के पास चली गई और ये चीज़ ले ली तो इसका ये असर हुआ है। कई बार ऐसा स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। तो जब ये कर बैठती हैं, अब क्या पछता है। तो ये जादू जो है, ये जादू कैसे कराते हैं, ये जादू मिट्टी के ऊपर दम करवा के उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पढ़ाई करके, अब ये पानी जो पता नहीं डलवाते हैं उस मिट्टी के अंदर, आया ये पाक होता है या नापाक होता है, इसके ऊपर हमारी इतनी तहकीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कुछ पानी पढ़ाई वाला डालते हैं। पानी डालकर फिर इस मिट्टी का जो है खुश्क कर लेते हैं। जिस जगह ख़ानदान के लोग जिन रास्तों को इस्तेमाल करते हैं, जिन घरों के अंदर रहते हैं, उन घरों की गलियों में या घरों के अंदर उस मिट्टी के थोड़े से ज़र्रात फेंकवा देते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक जादू होता है, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इसके असरात होते हैं। असरात यूँ होते हैं कि इंसान का, बल्कि भाई भाई का दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। तो एक ही घर के रहने वाले, एक ही खून, एक ही ख़ानदान के लोग आपस के अंदर शेर शक्कर होने की बजाय एक दूसरे के अंदर से दुश्मन होते हैं। बज़ाहिर चाहे हंसी खुशी मिले, चाहे एक दूसरे के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट लाकर मिले, लेकिन दर हकीकत ये होता है कि अंदर से उनके दिल की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी होती है। तो इसकी अलामात की तरफ क्या जाया जाए। जब ये चीज़ सामने है कि जब नफ़रत हो चुकी है, तो अब इसके इलाज की तरफ इंतहाई ज़रूरी है कि इसका इलाज किया जाए। अगर आप इलाज इस नीयत से करते हैं, घर का, ख़ानदान का कोई भी फ़र्द या औरत है या मर्द है, वो चाहता है कि हमारे ख़ानदान के दरमियान, हमारे घर में जो आपस के अंदर उनकी नफ़रत की वो चल रही है, इनको आप, इनके दिलों को जोड़ दिया जाए, इनके दरमियान मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, अखुवत का एक रिश्ता कायम हो जाए, तो उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि जादू टूट जाएगा, दफ़ा हो जाएगा। उसका दूसरा ये होगा कि उसको इसका सिला रहमी का सवाब मिलेगा।
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو بندہ صلہ رحمی اختیار کرتا ہے تو اس کے رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی کے ویسے بھی کافی سارے فضائل ہیں، برکات ہیں۔ اس کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جادو ختم کیا، دوسرا اس کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، تیسرا اس کو خاندان کے جوڑنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں اب اس کی بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ ویسے بھی ہم اپنی اور ویڈیو سے جمع ریکارڈ کروا رہے تھے، لیکن سوچا کہ یہ ویڈیو کیونکہ ثواب کی نیت سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے بےلوث ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ویڈیوز کا ایک تسلسل آپ کے سامنے رکھیں، تو اس میں سے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ویڈیو ہم پہلے آپ کے سامنے لا دیں۔ تو یہ ویڈیو اس لیے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے آپ کو نفرت کے پہلو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے نفرت کریٹ ہو چکی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نفرت ختم ہو، یہ جدائیاں ختم ہوں، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، تو اس کے لیے آپ کے سامنے ایک بہترین عمل لایا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے، جب اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، جب آپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آئے تھے تو وہاں ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ تو اس دعا کو، اس آیت کو آپ نے 41 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد سب سے بہتر ہے، نہیں تو کسی نماز کے بعد بھی صرف 41 مرتبہ پڑھیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ تصور میں یہ رکھیں کہ پورا خاندان، پوری بستی، پورا گاؤں، پورا محلہ یا پورے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ انگلی کے ساتھ ایسے دم کر رہی ہیں اور ان کے کر رہی ہیں یا کر رہا ہوں، جو مرد ہے یا عورت جو بھی دم کرنا چاہتا ہے، تو تصور یہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی برکات سے، اس قرآن مجید کی برکت سے میں دم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو ان کے اثرات جو ہیں، اس برکات جو ہیں ان کے دلوں پر پڑ رہے ہیں۔ ان کے دل کے سے جس انسان کے دل میں جتنی بھی کسی کے لیے نفرت ہے وہ جھڑ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ محبت کے پودے لگ رہے ہیں، محبت کے پودے جنم لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 11 دن کے عمل سے آپ کا خاندان کا شرازہ اگر بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، آپس کے اندر ان کی نفرتیں کریٹ ہو چکی ہیں، آپس کے اندر بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، یہ عمل کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، وہ خاندان، وہ گھر، وہ دوست آپس میں جوڑنا شروع ہو جائیں گے، آپس میں مثالی محبت قائم ہو جائے گی، اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کی برکات بھی آپ کو ملیں گے، اور اس کا نقد انعام بھی آپ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ملے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔